اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو کیس اسٹڈی ہم کر رہے ہیں وہ ہے 2022 LHC 4751 لاہور ہائی آنریبل جسٹس محمد امجد رفیق صاحب نے اس کا ٹائٹل بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، بلال اعظم ورسز محمد حق باز۔ دوستو اس کیس اسٹڈی میں جو ایشو وہ یہ ہے کہ کیا عدالت ضمانت دیتے وقت کوئی کنڈیشن نافذ کر سکتی ہے؟ whether a court can impose any condition while deciding bail petition even if an offer is not tendered by the accused، یعنی کہ ملزم نے اگر نہ بھی کی ہو آفر کہ جی میں ٹھیک ہے میں یہ کرتا ہوں، تو پھر بھی کوئی کنڈیشن عائد کر سکتی ہے۔ یہ ہماری کیس ہے۔ اس میں یہ جو کیس ہے اس کے فیکٹس کچھ اس طرح کیا ہے کہ ملزم کو رہا کرنے کے لیے کہ عدالت نے میرٹ پر پٹیشنر کی جو تھی وہ بیل خارج کر دی، لیکن 337(2) PPC کا بینیفٹ اسے دیتے ہوئے اس کی بیل کر دی، لیکن سبجیکٹ ٹو ڈپازٹ آف اماؤنٹ ایز عرش along with furnishing of bail، لیکن جو عرش کی رقم بنتی ہے وہ جمع کروائے اور شورٹی بھی دے۔ یہ پوائنٹ آج ہمارا موضوع ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو بیل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ملزم کا رائٹ اس سینس میں ہوتا ہے کہ کسی بھی ملزم کو اس وقت تک مجرم نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ اس کے اوپر ظلم جو اس نے قصور کیا وہ ثابت نہ ہو۔ اس حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ if an accused put no contest، اگر جو ملزم ہے کوئی کنٹیسٹ نہیں کرتا، یعنی کہ عدالت کے معاملے میں کنٹیسٹ نہیں کرتا، تو اسے ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ کیسے جناب؟ کہ وہ عرش کی جو رقم ہے، عرش دامان کی رقم جمع کرائے اور جو فوجداری کارروائی ہے اس کا ٹرائل وغیرہ اس کو مکمل کروائے۔ اب یہاں پر کوشچن یہ ہے، بٹ if such an offer is not tendered by the accused as to whether court will deciding bail petition of the accused can impose any condition like deposit of arsh amount etc. اگر ملزم کی جو ہے نا کوئی پیشکش نہیں کی کہ وہ کوئی بات کوئی کنڈیشن ماننے کے لیے تیار ہے یا آفر کرتا ہے جی میں یہ کنڈیشن اپنے پر لگا لیتا ہوں، تو عدالت ملزم کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سناتے کوئی بھی شرط عائد کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں عرش رقم وغیرہ جمع کروائی گئی ہے، حالانکہ اس میں اب یہ کہ but if such an offer is not tendered by the accused as to whether the court while deciding bail petition of the accused can impose any condition like deposit of arsh amount. In this respect, though chapter 39 of Code of Criminal Procedure 1898 relating to subject of bail does not contain any provision of imposing condition for bail، یہ بات درست ہے کہ جو
चैप्टर 39 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का है, उसमें बेल को कंडीशनली बेल देते हुए कंडीशन के हवाले से इम्पोज करने के हवाले से कोई बात नहीं लिखी। लेकिन चैप्टर 9 CPC का जो है कंटेन्स ए प्रोविजन दो इन द फॉर्म ऑफ रिमिशन और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस yet it does include a relevant provision to the subject in hand। लेकिन इसका जनाब ये किया जा सकता है कि ज़मानत के लिए शर्त लगाने का इंतज़ाम CRPC के बाब 29 पर मुश्तमिल है कि सज़ा की माफ़ी या मतली की सूरत में फिर भी ऐसा होना है कि जनाब अगर सज़ा की मुअत्तली हो जाती है या अब इसमें दोस्तों जो बात की गई है कि चैप्टर 29 of CRPC contains a provision though in the form of remission or suspension of sentence yet it does include a relevant provision to the subject in hand। Section 401 of CRPC said that provincial government can suspend or remit these sentence without condition or upon any condition which the person sentence accept, and the condition on which a sentence is suspended or remitted under this section may be one to be fulfilled by the person in whose favor the sentence is suspended or remitted or one independent of his will pass conferred upon provincial government under this section can also be exercised by the criminal court to pass any conditional order। Section 401(4)(a) of CRPC clearly says that a criminal court can pass conditional order to restrict the liberty of any person or to impose any liability upon him or his property। Obviously bail is the matter which restricts the liberty of a person, therefore if the circumstances warrant a condition can be imposed while granting bail to an accused, but such condition should not be illegal or unreasonable and either be accepted by him or is independent his will। तो दोस्तों इसका कंक्लूजन निकला कि कोर्ट विल डिसाइडिंग बेल पिटिशन ऑफ द अक्यूज्ड कैन इम्पोज एनी कंडीशन। तो जनाब इससे ये साबित होता है कि जो हुकूमत है ना, सूबाई हुकूमत, वो सज़ा सस्पेंड कर सकती है, ख़त्म कर सकती है बग़ैर किसी कंडीशन के, और अगर तो वो ख़ुद को कंडीशन ऐसी ऑफ़र हो जाती है, अदालत उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो ऐसी रीज़नेबल ऑफ़र होनी चाहिए, ये ना कोई मज़ह का खेस जो है ना वो ऑफ़र वो बंदा करे। तो दोस्तों ये जो हमने अभी आपकी खिदमत में ये जो जजमेंट पेश की है, जिसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि अगर accused, if the circumstances warrant, a condition can be imposed while granting bail to an accused, but such condition should not be illegal or unreasonable। अगर हालात इजाज़त दें तो मुल्ज़म को आप रिहा कर दें, ज़मानत दे दें, लेकिन उसके ऊपर कुछ सर्टन कंडीशंस लगा दें, लेकिन वो गैर कानूनी और अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, और ये वो कबूल करे मुल्ज़म जो है ना अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं कि प्रेशर का डाल कर कहेंगे ये तुम बात मानो तब, और इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ हिज विल। तो दोस्तों ये हमारा केस ला था जो आज आपकी खिदमत में पेश किया क्रिमिनल लॉ के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।